Hello student and welcome back to Bhavani Science School. Last time we have discussed about trigonometric function. In trigonometric function we learned how to convert radian measure into degree measure and degree measure into radian measure. Today we will learn about trigonometric function. This is the very important part of mathematics, trigonometric function, जिसका यूज हम 11th 12th और आगे आप मैथ जितना भी पढ़ोगे उसमें बहुत होने वाला है. तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. Consider the unit circle. Consider the unit circle. Unit circle whose center is 0 0 and radius is 1 unit. It is called unit circle. हम एक unit circle यहाँ पे draw करेंगे. This is the unit circle whose center is 0 0 and radius is 1 unit. It is called unit circle. Radius is 1. Here coordinate 1 0. This is x axis. So x axis, the distance of x axis is 1 and y axis is 0. This is the point A. Here point B, 0 1. X coordinate 0, y coordinate 1. The distance of in y axis is 1 unit. Here x axis -1 0. This is the C point and this is D of x axis 0, y axis -1. 0 and -1. Consider the unit circle in our textbook, page number 55. With center at origin of the coordinate x. Let P of AB be any point on the circle. Let P of AB be any point on circle. यहाँ पे कोई पॉइंट है P of AB, whose x axis is A and y axis is B. यहाँ पे हम एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं. This is the triangle. X. The arc of the length x, because this is the angle और arc दोनों same होते हैं, so arc is x. In unit circle में angle and arc both are same. P of AB means the distance in x is A, so this is A. Y, the distance on y axis, it is B. This is A and this is B. Let P of AB be any point on the circle with angle AOP is x radian. With angle AOP is x radian. The length of arc AB is equal to this. The length of this arc AB is x. ध्यान से समझिएगा, कोई वो नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है.
जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, तो आराम से समझिएगा। ओके, AOP is x, angle AOP is x radian, length of arc is x. We define cos x is equal to A is equal to cos x, A is equal to cos x, and B is equal to sin x. A is equal to cos x and B is equal to sin x. Since triangle OMP is a right triangle, triangle OMP is a here point M is a right triangle. So Pythagoras law. So by the Pythagoras law, ON square plus MP square is equal to OP square. And we know that OM it is A, so A square plus MP it is B square is equal to OP square, and OP it is 1 because this is unit circle and radius is 1. This is 1. So 1 square is 1. So A square plus B square is equal to 1. But A is equal to cos x. So cos square x plus sin square x is equal to 1. तो ये फॉर्मूला का आगे हम बहुत यूज करने वाले हैं। तो ये फॉर्मूला कैसे आया? अब तो ये यूनिट सर्कल से ये फॉर्मूला है, cos square x plus sin square x is equal to 1 और sin square x plus cos square x is 1. तो ये फॉर्मूला ये यूनिट सर्कल से मिला है। Since one complete revolution subtend an angle of 2 pi radian at the center of the circle, AOB is equal to pi by 2. Complete revolution 2 pi radian होता है, तो यहाँ पे पाई बाई 2, ठीक है, इतने में एंगल बनता है पाई, यहाँ पे 3 पाई बाई 2 और पूरा 2 पाई, ठीक है, यही लिखा हुआ है। AOB it is pi by 2, A ये पूरा, AOC it is pi, हाँ AOC एंगल AOC, ठीक है, एंगल AOB is equal to pi by 2, ये एंगल हो गया pi by 2 AOB, ठीक है। फिर AOC ये पूरा एंगल हो गया पाई, AOC it is pi। फिर AOD ये हो गया 3 pi by 2, AOD is equal to 3 pi by 2, ठीक है। यहाँ पे पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2, पाई प्लस पाई बाई 2 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 में 1 पाई बाई 2 ऐड करेंगे तो बन जाएगा 2 पाई। सो ये हो गया कंप्लीट एंगल, पूरा रिवॉल्यूशन 2 पाई, ठीक है। तो यहाँ पे पाई बाई 2, यहाँ पे एंगल बनेगा पाई और यहाँ पे 3 पाई बाई 2 और यहाँ पे 2 पाई, कंप्लीट रिवॉल्यूशन हो जाएगा तो 2 पाई रेडियन एंगल बनेगा। The coordinate of the point A, B, C and D are respectively 1 0. The coordinate A of 1 0, B of 0 1, C of -1 0 and coordinate D is 0 -1. Okay, so
यहाँ पे एंगल कोई नहीं, जीरो एंगल है, ठीक है, यहाँ पे जीरो एंगल है, सो इट इज cos x and this is cos x and this is sin x. ओके, तो ये पॉइंट पे एंगल कितना बनता है, जीरो, सो cos जीरो इट इज 1, cos जीरो इज इक्वल टू 1 एंड sin जीरो इट इज 0. तो आगे हम cos 0 कहीं पर भी होंगे तो cos 0 की वैल्यू 1 और वो वैल्यू 1 कहां से आती है, तो यहां से आती है, ठीक है, यहां पे एंगल बनता है जीरो एंगल, ठीक है, और जीरो एंगल पे पॉइंट है a ऑफ 1 0 एंड 1 0 इज फर्स्ट पॉइंट cos x एंड सेकंड कोऑर्डिनेट sin x. सो यहां पे एंगल, ये एंगल है तो cos 0, ठीक है, cos 0 1 एंड sin 0 इट इज 0. ओके, यहां अब आ जाते हैं, यहां पे एंगल बनता है पाई बाय 2. सो cos पाई बाय 2 इट इज 0 एंड sin पाई बाय 2 1. समझ लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात कर रहे हैं. यहाँ पे cos 0 1 sin 0 0, यहाँ पे एंगल बन गया पाई बाय 2, ठीक है, सो cos पाई बाय 2 इट इज 0, sin पाई बाय 2 1. यहाँ एंगल हो गया पाई, ये एंगल हो गया पाई, तो cos pi is -1 and sin pi it is 0. यहाँ पे एंगल हो गया 3 pi by 2, so cos 3 pi by 2 it is 0 and sin 3 pi by 2 it is -1. फिर से यहाँ पे एंगल हो गया 2 pi, so cos 2 pi is equal to 1 and sin 2 pi it is 0. Okay, तो इसको समझ लेते हैं, फिर से रिपीट करते हैं. तो दिस इज ए यूनिट सर्कल इन 0 0 सेंटर एंड 1 रेडियस. तो ये यूनिट सर्कल पे हम 4 पॉइंट्स कोऑर्डिनेट्स लेते हैं, a ऑफ 1 0, b ऑफ 0 1, c ऑफ -1 0 एंड d ऑफ 0 -1. ओके, ये यूनिट सर्कल पे कोई पॉइंट p ऑफ a b लेते हैं. तो यहाँ पे हम ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं. तो ये हो गया राइट एंगल 90 एंगल. So it is P of A, distance in x axis, this is A, and distance on y axis, this is B, and this is the radius of 1 unit. Okay, so यहाँ पे हम Pythagoras, by the law of Pythagoras, OM square plus MP square is equal to OP square. OM square plus MP square is equal to OP square. So OM A is equal to cos x, ठीक है, OM is equal to A, so A square OM is A, so A square plus B square is equal to OP means radius is 1 unit, so A square plus B square is equal to 1, but A is equal to cos x and B is equal to sin x, so cos square x plus sin square x is equal to 1. बहुत ही important formula, इस sin square x plus cos square x is equal to 1 कैसे आता है, तो ये यहाँ से. अब यहाँ पे आ जाते हैं, AOB it is pi by 2, AOC it is pi and AOD यहाँ तक 3 pi by 2 एंगल. 4 पॉइंट्स है यूनिट सर्कल में A B C D, जिसके कोऑर्डिनेट A of 1 0, B of 0 1 and C of -1 0 and D of 0 -1. Okay, first point on coordinate 1 0, so 1
दिस इज cos x एंड दिस इज sin x। सो यहाँ पे एंगल बनता है, जीरो एंगल बनता है। सो cos 0 इट इज 1 एंड sin 0 इट इज 0। ओके, यहाँ पे एंगल बनता है पाई बाय 2 का एंगल। सो cos पाई बाय 2 0, sin पाई बाय 2 1। यहाँ पे एंगल बनता है पाई। सो cos पाई माइनस 1, sin पाई 0। यहाँ पे एंगल बनता है 3 पाई बाय 2। सो cos 3 पाई बाय 2 0 एंड sin 3 पाई बाय 2 माइनस 1। यहाँ पे पूरा रिवॉल्यूशन हो जाता है, 2 पाई एंगल बनता है। सो cos 2 पाई इज 1 एंड sin 2 पाई इज 0। Now, if we take one complete revolution from the point P, we again come back to the same point P. Complete revolution हो जाएगा तो फिर से हम इसी पॉइंट पे P से शुरू किया तो इसी पॉइंट पे आ जाएंगे। Thus, we also observe that if x increase or decrease by any integral multiple of 2 pi, the values of sine and cosine function do not change. Okay, ये complete revolution हो गया पूरा 2 pi। फिर से एंगल बनता है कोई भी तो वही एंगल गिना जाएगा। फॉर एग्जांपल sin sin 2 and pi plus x is equal to sin x. You get 2 and pi. Here n is any integer. N is equal to 1. So 2 pi plus x. 2 pi plus x. तो 2 pi plus जितना भी एंगल बनेगा x तो वो 2 pi plus x it is sin x। तो वही एंगल गिना जाएगा। 2 pi तो कंप्लीट रिवॉल्यूशन हो जाता है। So sin 2 and pi plus x is equal to sin x where n belongs to z, where n belongs to z, and cos 2 and pi plus x is equal to cos x। 2 pi से पूरा रिवॉल्यूशन हो जाता है, उसके बाद प्लस एंगल बनता है तो वही एंगल cos के आगे लगेगा। सो cos 2 and pi plus x is cos x, sin 2 and pi plus x it is sin x। Further, sin x is equal to 0 if x is equal to plus or minus pi by 2 plus or minus pi plus or minus 2 pi plus or minus 3 pi plus or minus 4 pi means sin कोई भी पाई हो, sin 1 pi 2 pi 3 pi उसकी वैल्यू 0 आएगी। ठीक है, sin 1 pi 0, sin 2 pi is also 0, sin 3 pi plus or minus कोई भी हो, sin 1 pi 2 pi 3 pi 4 pi the value of sin n pi is 0। when x is an integral multiple of pi and cos x is equal to 0, cos कब 0 होता है? So the value of pi by 2, 3 pi by 2, उसके बाद 5 pi by 2 0 if x is equal to plus or minus pi by 2, 3 pi by 2, 5 pi by 2, ये सभी वैल्यू पे cos 0 हो जाता है। x is a odd multiple of pi by 2। ठीक है, 1 pi by 2, 3 pi by 2, 5 pi by 2, 7 pi by 2, 9 pi by 2, odd multiple of pi by 2, cos x is 0 and sin x is equal to 0 if x
is equal to plus or minus pi, 2 pi, 3 pi, 4 pi, and so on. So sin x is equal to 0. So final conclusion, sin x is equal to 0 implies x is equal to n pi, where n is any integer, where n belongs to z, and cos x is equal to 0 implies x is equal to 2n plus 1 pi by 2, old pi by 2, 2n plus 1. Here if you put n की value कोई भी integer, if where n belongs to z, okay, n की value 0 लेंगे तो 1 pi by 2, n की value 1 लेंगे तो 3 pi by 2, 2 into 1, 2 plus 1, that's 3 pi by 2. n की value minus 1 लेंगे तो minus pi by 2, minus 2 लेंगे तो minus 3 pi by 2 आएगा. तो cos x is equal to 0, where x is equal to 2n plus 1 pi by 2, where n belongs to z. Sin x is equal to 0, where x is equal to n pi, means n belongs to z. तो z में से n is equal to 0 लेते हैं, तो sin n pi, sin n pi means n into pi, n is equal to 0, so sin 0, it is 0. फिर if we take n is equal to 1, then sin n pi is equal to sin 1 into pi is equal to sin n 1 into pi, means sin pi it is 0. 2 लेंगे तो sin 2 pi 0, 3 लेंगे तो sin 3 pi 0. यहाँ पे n की वैल्यू 0 लेंगे तो cos pi by 2 0, n की वैल्यू 1 लेंगे तो cos 3 pi by 2, 1 into 2, वो 2 plus 1 3, 3 pi by 2 0, n की वैल्यू 2 लेंगे तो 5 pi by 2 is 0. तो n belongs to z. n is any integer. Sin x is equal to 0, where x is equal to n pi, and cos x is equal to 0, where x is equal to 2n plus 1 pi by 2, where n belongs to z. We know that cosec x is equal to 1 upon sin x. The inverse of sin x, it is cosec x. Cosec x is equal to 1 upon sin x, where x is not equal to n pi. n is an integer, n belongs to z. Yaki x is equal to n pi, sin n pi is 0, and 1 upon 0 it is infinity. So cosec x is equal to 1 upon sin x. ठीक है, sin x का इनवर्स cosec x है, cosec x का इनवर्स व्यस्त जिसे बोलते हैं sin x. So cosec x is equal to 1 upon sin x, where x is not equal to n pi, n belongs to z. Say sec x is equal to 1 upon cos x. Cos का इनवर्स sec है, sec का इनवर्स cos है. So sec x is equal to 1 upon cos x, where x is not equal to 2n plus 1 pi by 2, where n belongs to z. Because 2n plus 1 pi by 2, where cos की value 0 होती है, and 1 upon 0 it is infinity, not defined. So cos sec x is equal to 1 upon cos x. The inverse of sec, it is cos, where x is not equal to 2n plus 1 pi by 2. Okay. tan x, ये सभी फॉर्मूला हमें याद रखनी है. tan x जिसका हम यूज करेंगे, tan x is equal to sin x upon cos x. तो cos की वैल्यू 0 कहाँ पे होती है, where x
इज नॉट इक्वल टू, cos की वैल्यू 0 कहां पे होती है, तो 2n plus 1 pi by 2 है, where n belongs to z. So we can हम x की वैल्यू 2n plus 1 pi by 2 नहीं ले सकते. So tan x is equal to sin x upon cos x. cot x, tan का इनवर्स cot x, so cot x is equal to cos x, इसका इनवर्स कर दो cos upon sin x, where x is not equal to, sin कहां पे 0 होता है, तो sin n pi पे 0 होता है, x is not equal to n pi, n belongs to z. तो बुक्स में लिखा है वो कहां से आया, जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, जिसकी हम डिस्कशन कर रहे हैं. तो 6 फंक्शन sin, cos, cosec, sec, tan और cot, ठीक है. ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की हम बात कर रहे हैं. तो 6 के 6 हमने लिख दिए, ठीक है. sin cos मिल जाएगा, उसके ऊपर से cosec और sec मिल जाएगा, उसके बाद tan मिल जाएगा, उसके बाद cot मिल जाएगा. तो सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम फाइंड कर सकते हैं इसी ये फॉर्मूला का यूज करके. Okay, we have shown that sin square x plus cos square x is equal to 1. जो हमने जो फॉर्मूला डिराइव किया था कि sin square x plus cos square x is equal to 1, इसके ऊपर से हम इसको sin से डिवाइड कर देते हैं. तो sin square x upon sin square x plus cos square x upon sin square x is equal to 1 upon sin square x. Okay, sin square cut, so it is 1 plus cos square x upon sin square x, it is cot square x. So cot square x is equal to 1 upon sin square x, 1 upon sin square, and 1 upon sin is cosec, so it is cosec square x. So cosec square x, cot square को इस साइड जाने देते हैं, तो cosec square x minus cot square x, it is 1. तो ये फॉर्मूला का भी यूज होगा. अब इसको cos से डिवाइड कर देते हैं, तो sin square x upon cos square x plus cos square x upon cos square x is equal to 1 upon cos square x. So sin square upon cos square, sin upon cos, it is tan square x. So tan square x, cos cut, so 1 is equal to 1 upon cos, and 1 upon cos is sec, is equal to sec square x. So tan square x minus sec square x is equal to 1. ठीक है. तो ये फॉर्मूला का भी यूज करेंगे हम. 1 plus tan square x is equal to sec square x, tan square x minus sec square x is equal to 1, cosec square x minus cot square x is equal to 1, and sin square x plus cos square x is equal to 1. और ये सभी इनवर्स फॉर्मूला. तो आई होप के ये आपको समझ आ गया होगा. अब हम टेबल की बात कर रहे हैं. Zero, pi by 6, pi by 4, pi by 3, pi by 2,
pi 3 pi by 2 and 2 pi. यहाँ पे फंक्शन लिखते हैं sin cos and tan. Okay, sin 0 0, sin pi by 6 जो हम 10th स्टैंडर्ड में पढ़े, sin pi by 6 की वैल्यू 1 upon 2, sin pi by 4 1 upon under root 2, sin pi by 3 root 3 by 2, and sin pi by 2 it is 1, sin pi 0, sin 3 pi by 2 minus 1, and sin 2 pi 0, sin pi, sin 2 pi, sin 3 pi, sin 4 pi, all सब 0. Now cos 0 3 pi by 2, ये टेबल हमें याद रखना है, cos 0 3 pi by 2. Okay, cos pi by 6 1 upon under root 2, cos pi by 4 it is 1 half, cos pi by 3 0. Okay, cos 0 1, ठीक है, इसको यहाँ cos pi by 6 root 3 by 2, cos pi by 4 1 upon under root 2, cos pi by 3 1 half, cos pi by 2 is 0, cos pi minus 1, cos 3 pi by 2 0, cos 2 pi plus 1. Okay, tan means sin upon cos, 0 upon 1 it is 0. Tan pi by 6, sin pi by 6 upon cos pi by 6. So sin pi by 6 1 upon 2 cos pi by 6 root 3 by 2, 2 cancel, so it is 1 upon under root 3. tan pi by 4 sin pi by 4 upon cos pi by 4, yes दोनों कट हो जाएगा तो 1. tan pi by 3 means sin pi by 3 upon cos pi by 3, tan pi by 3 is equal to, so sin pi by 3 की वैल्यू root 3 upon 2, cos pi by 3 की वैल्यू 1 upon 2 is equal to root 3 upon 2 into 2 upon 1, ये ऊपर जाएगा तो इन्वर्स हो जाएगा, 2 cancel, it is under root 3, so tan pi by 3 is under root 3. Tan pi by 2 sin pi by 2 upon cos pi by 2, 1 upon 0 not defined, infinity, so tan pi by 2 not defined. Tan pi sin pi upon cos pi, sin pi 0 is 0. Tan 3 pi by 2 तो sin pi upon cos pi, sin upon cos, तो जो upon नीचे 0 आ रहा है, is not defined, infinity. And tan 2 pi sin 2 pi upon cos 2 pi, sin 2 pi 0, so it is 0. तो ये टेबल हमें याद रखना. बाकी के sin का इनवर्स कोसेक है, तो इसका इनवर्स कर देंगे, मींस cosec pi by 6, sin pi by 6 is 1 upon 2, so cosec pi by 6 is 2 upon 1 means 2, ठीक है, इसका इनवर्स कर देंगे तो बाकी के मिल जाएंगे.
Now next topic is sign of trigonometric function. साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। यहाँ पे हम एक यूनिट सर्कल ड्रॉ करेंगे। यूनिट सर्कल whose center is 0 0 and radius is 1 unit. This is 1. So A of 1 0, B of 0 minus 1 0 1, C of this is x axis minus 1 0 and D of 0 minus 1. Okay. यहाँ पे कोई पॉइंट है P of AB, P of sin x cos x, यहाँ पे पॉइंट है P of AB. This is the radius 1. यहाँ पे हम ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। तो ये डिस्टेंस हो गया A, ये डिस्टेंस हो गया B। यहाँ पे कोई पॉइंट ले लेते हैं Q, Q of डिस्टेंस ऑन x इट इज A और y एक्स यहाँ पे नेगेटिव y एक्स है, सो डिस्टेंस Q of A minus B होगा इज इक्वल टू sin x cos x। तो यहाँ पर भी ट्रायंगल, तो ये हम एंगल हो गया x, ये r चाप की लंबाई bx, ये हम एंगल हो गया माइनस x, यहाँ से माइनस x। The length of arc is also x. Cos x sin x. Cos x sin x. Cos x sin x, पॉइंट पहला पॉइंट cos, पहला कोऑर्डिनेट cos x sin x। सो cos माइनस x, यहाँ पे एंगल माइनस है, cos माइनस x, cos माइनस x हो गया प्लस इज इक्वल टू cos x, एंड sin माइनस x is equal to minus sin x। ये एंगल हो गया माइनस sin minus x, it is minus b, so it is minus x, and cos x is equal to a, so cos minus x it is a, and sin minus x it is minus b, so sin x is equal to b, so it is minus b।
ठीक है, साइन में ये माइनस साइन बाहर आती है, कोस में माइनस साइन बाहर नहीं आती, ये याद रखना। और यूनिट सर्कल के कोई भी पॉइंट्स हो उसकी वैल्यू 1 और -1 के बीच ही आएगी, -1 1 और उसके बीच में। So since every point P of AB on the unit circle -1 less than or equal to A less than or equal to +1 and -1 less than or equal to B less than or equal to +1, A और B की वैल्यू -1 और 1 और उसके बीच में ही आएगी। So -1 less than or equal to A is equal to cos x, so -1 less than or equal to cos x less than or equal to +1 and B is sin x, so -1 less than or equal to sin x less than or equal to 1। तो sin यूनिट सर्कल पे sin एंड cos की वैल्यू -1 और 1 और उसके बीच में ही आएगी, चाहे एंगल कितना भी हो, ठीक है। sin और cos की वैल्यू जो रेंज है वो -1 और 1 और उसके बीच में ही रहेगी। So we have learned in previous classes that the first quadrant 0 to pi by 2, A and B both are positive. फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट। यूनिट सर्कल फिक्सेड ड्रॉ करते हैं। तो ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट and this is fourth quadrant। तो यहाँ पे पॉइंट कोई है A of 1 0, यहाँ पे कोई पॉइंट है B of 0 1, यहाँ पे कोई पॉइंट है C of -1 0 and यहाँ पे पॉइंट है D of 0 -1। ओके, फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 to pi by 2, ठीक है, यहाँ पे एंगल 0 है, यहाँ पे पाई बाय 2। सो इन फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या लिखा है, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 to pi by 2, A and B both are positive, A and B, A is equal to cos x and this is B, B is equal to sin x। ठीक है, A and B both are positive फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है, A 0 है वो भी पॉजिटिव है and B 1 है। So in first quadrant A and B sin and cos both are positive। In the second quadrant pi by 2 to pi, in the second quadrant means pi by 2, यहाँ पे pi by 2, यहाँ पे pi है। In second quadrant pi by 2 to pi A is negative, second quadrant, ठीक है, 0 में से -1 हो गया, means A is negative and B is positive, ठीक है। So A means sin, A means cos नेगेटिव है और sin पॉजिटिव है सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट A is negative and B is positive, means A means cos is negative and B means sin is positive in second quadrant। In third quadrant pi to 3 pi by 2, ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट pi to 3 pi by 2, A and B both are negative, A is also negative and B is also negative, so A and B both are negative in third quadrant। In fourth quadrant A is positive and B is negative, in fourth quadrant A is positive and B is negative। तो कहाँ से आता है, तो ये पॉइंट से हमें पता चलता है कि साइन और कॉस कहाँ पे पॉजिटिव है कहाँ पे नेगेटिव है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है। तो अब हमें
टेक्स्ट बुक में एक टेबल दिया गया है, ये वाला, ठीक है। तो इसमें यही लिखा हुआ है, ये क्वाड्रेंट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, वो हम लिखते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, जिसमें साइन x, cos x, tan x, फिर साइन का इनवर्स cosec x, उसके बाद cos का इनवर्स sec x, cos का इनवर्स sec x and tan का इनवर्स cot x. Okay. First quadrant. Sine means second one, positive. Sin x is positive. First quadrant. ठीक है. फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी साइन पॉजिटिव और cos भी पॉजिटिव, ठीक है। 1 2 0 मींस पॉजिटिव, cos भी पॉजिटिव। साइन और cos पॉजिटिव है मींस sin अपॉन cos, tan भी पॉजिटिव, ठीक है। साइन पॉजिटिव है मींस साइन का इनवर्स 1 अपॉन साइन इज cosec, साइन पॉजिटिव है तो cosec भी पॉजिटिव, cos पॉजिटिव है तो उसका इनवर्स sec भी पॉजिटिव होगा, tan पॉजिटिव है तो इसका इनवर्स cot भी पॉजिटिव होगा, ठीक है। सो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो पॉजिटिव है, ओके। ये हो गई फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इन सेकंड क्वाड्रेंट में a 0 to -1, a नेगेटिव है, ठीक है। 0 to -, a नेगेटिव मींस cos नेगेटिव एंड 1 to 0 sin पॉजिटिव है, ठीक है। b मींस sin x, b is equal to sin x and b is 1 to 0 मींस 1 भी पॉजिटिव है, 0 भी पॉजिटिव। सो सेकंड क्वाड्रेंट में sin पॉजिटिव है और cos 0 to -1, cos नेगेटिव है। अब tan मींस sin अपॉन cos प्लस अपॉन माइनस मींस tan माइनस। अब sin पॉजिटिव है तो उसका इनवर्स cosec भी पॉजिटिव होगा, ठीक है। cos नेगेटिव है तो उसका इनवर्स sec भी नेगेटिव होगा, tan नेगेटिव है उसका इनवर्स cot भी नेगेटिव होगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट sin और cosec ये दोनों पॉजिटिव है, बाकी के चार फंक्शन नेगेटिव। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की हम अभी चर्चा करते हैं। अब थर्ड क्वाड्रेंट, ओके। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन का देखते हैं। साइन 0 to -1 मींस साइन की वैल्यू 0 से -1 है मींस साइन नेगेटिव, साइन इज नेगेटिव एंड cos -1 to 0, ठीक है। तो cos की वैल्यू -1 to 0, -1 -0, ठीक है। तो cos की वैल्यू भी माइनस है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में cos भी माइनस। ओके। अब sin माइनस cos माइनस, तो tan sin अपॉन cos माइनस माइनस प्लस, tan प्लस हो गया। अब sin का इनवर्स cosec है, sin माइनस है तो cosec भी माइनस होगा, ठीक है। cos माइनस है तो sec भी माइनस होगा। अब tan प्लस है तो इसके इनवर्स cot भी प्लस होगा। तो थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot दोनों पॉजिटिव, बाकी के चार फंक्शन नेगेटिव। अब फोर्थ क्वाड्रेंट देखते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट 0 to 1 मींस पॉजिटिव, sin पॉजिटिव है, cos पॉजिटिव, ठीक है। sin की वैल्यू -1 to 0 मींस नेगेटिव, sin नेगेटिव है, cos पॉजिटिव है। tan sin अपॉन cos माइनस अपॉन प्लस मींस माइनस, यदि sin नेगेटिव है तो इनका इनवर्स भी नेगेटिव होगा।
अब cos पॉजिटिव है तो इसका इनवर्स sec भी पॉजिटिव होगा, tan नेगेटिव है तो इसका इनवर्स cot भी नेगेटिव होगा। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में cos एंड sec वो पॉजिटिव, बाकी के चारों नेगेटिव। तो इन फोर्थ क्वाड्रेंट में ये, तो यहाँ तक आप बुक लेके बैठिएगा और जो मैंने पढ़ाया उसको आप बुक में रीड करके समझिएगा। कोई भी डिफिकल्टीज हो तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हो। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, बाकी का पोर्शन, बाकी का टॉपिक है हम अपने अगले लेक्चर में, अगले पीरियड में करेंगे। थैंक यू ऑल एंड हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू।